नमस्कार आम समाज और संस्कृतिर आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मु प्रदीप। आज आम आलोचना करने को जाऊे ओडिशा राज्यर एक गौरवमय राज परिवार इतिहास संपर्क में। आज अध्याय आम आलोचना करुचे रणपुर गढ़र इतिहास। रणपुर ओडिशार प्राचीनतम राज्य, सुतराम यार सुदूर इतिहास अति रहस्यमय। यह राज्य गठनर तथ्यभित्तिक प्रमाण नथिले मध्य किंबदंती को आधार करी अनेक कथा जना पड़े। ख्रीष्ट जन्मर बहु वर्ष पूर्वर कथा। रणासुर नाम एक असुर थिला। से थिला भारी प्रतापी और शक्तिशाली। शिवंक करुणारू से धरा को सरामणु थिला। शिवंक दर्शन न कले भोजन करू नथिला। से प्रतिदिन महानदी रे स्नान समापन करी शरणकूल लड़ुकेश्वर महादेव को दर्शन करे। लड़ु बाबा थिले तार आराध्य देवता। देवतांक पूजा परे मांस भोजन करे और मणिनाग पर्वत रे शयन करे रणासुर। मणिनाग पर्वत और ताहार आखपाख अंचल थिला रणासुरर वासस्थली। ए स्थान को कुहागला रणासुरपुर। रणासुरपुरु रणपुर नामकरण होइथिबा किंबदंती कुहे। से अनेक वर्ष राजूती करिथिला। बहु अन्याय अनीति बढ़ी चलिला। ता भୟରେ लोके लुचि रहिबाकु लागिले। त्राही त्राही डाक छाड़िथिले जनसाधारण। लोकंक निवेदन शुणी देवी प्रकट हेले। फलरे देवी चर्चिकांक द्वारा निहत हेला रणासुर। देवींक ध्यान मंत्र रे रणासुर बद्ध कथा जना पड़े। रणासुर निधन परे रणपुर राजा हेले विश्ववासव। कुहाजाए विश्ववासव चलित राजवंशर प्रथम राजा थिला। तांक संपर्क रे बहु अलौकिक कहानी और किंबदंतीर प्रचलन अछि। गोटे कहानी रे विश्ववासवंक जन्म विवरणी एई धरणर बोली आम आलोचना करिबा। अयोध्या राज्य रे उभानपादंक परे ध्रुव थिले राजा। से बड़ धर्मशील थिले। परे ध्रुवंक वंशर बेणु नामधेय राजा राज सिंहासन आरोहण कले। बेणु बड़ पापी और अत्याचारी राजा थिले। से मतगर्वी होई निजको विष्णुंक साक्षात अवतार बोली परिचय देउथिला और ब्राह्मण मानंको निज सेवारे नियोजित करिथिले। तेणु अकाल रे से मृत्यु मुखरे पड़िथिले। अत्याचारी राजा बेणुर उत्तराधिकारी केही नथिले। तेणु ब्राह्मण माने होम यज्ञ करी मृत बेणु राजार बामजंघरू एक संतान उत्पन्न कराइथिले। एही संतान देखिबाकू श्यामल और शीर्णकाय थिला। तेणु राजसिंहासन पाई तांको अयोग्य मने करी निषाद भावरे अभिहित करथिले और अरण्य को निर्वासन करथिले ब्राह्मण माने। एहा परे ब्राह्मण माने आउ थरे होमयज्ञ बलरे मृत बेणु महाराजंक दक्षिण जंघरू अन्य एक संतान उत्पन्न कराइले। एही संतान ठारे राजलक्षण मान परिपूर्ण थिला। तेणु तांको राजसिंहासन रे बसाइले एवं एहार नाम रखिले पृथु। पृथु राजा होई राज्य शासन कले। केही केही विष्णुंकर 24 अवतार अछि बोली कुहंती। तेणु पृथु एही 24टी अवतार मध्यरु अन्यतम अवतार बोली जुक्ति बाढ़ंती। तेणु बेणु राजांक बामजंघरू उत्पन्न एवं निषाद रूपे अभिहित होइथिबा बालकटी अरण्य रे वास करुथिबा भागर्व ऋषिंक आश्रय ग्रहण कला। तार गोत्र भागर्व मध्य हेला। भागर्व ऋषिंक आशीर्वाद रे एही निषाद अरण्य रे वास करुथिबा आदिम अधिवासी मानंक राजा होइथिला। निषादर वंश रे 16 जन राजा राजापण करिथिले। एही वंशर हृषिकेश नामक युवक पूर्व भारतर एकाम्र कानन को चली आसी सेठारे किछि काल बसती स्थापन करिथिला। ऋषिकेशंकर दुईटी पुत्र थिले। सेमानंकर नाम थिला
ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଶ୍ୱାବାସବ। କ୍ରମେ ହୃଷିକେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଶ୍ୱାବାସବ ଏକାମ୍ର କାନନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାବାସବ ଧୁରନ୍ଧର ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ନୀଳକନ୍ଦରରୁ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଶ୍ୱାବାସବ ଅଥୟ ହୋଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଓ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। କନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାବସବ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଚକାଶିଳାକୁ ରଣାସରପୁର ବା ରଣପୁରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ଚକାଶିଳାକୁ ଆଣି ମଣିନାଗ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ରଣାସୁର ନିହତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସେହି ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରି ରଣପୁରର ରାଜା ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଦକ୍ଷିଣରେ ବୋଇତା ପାହାଡ଼, ପୂର୍ବରେ କଣ୍ଟାଇ ନାଳ ଓ ଚମ୍ପାଭୂଇଁ ପର୍ବତ, ପଶ୍ଚିମରେ କୁସୁମୀ ନଦୀ ଓ ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ କେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ତ କେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି। ରଣପୁର ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାହାଲ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଙ୍କ ଚିଠି ନମ୍ବର 2330 ତାରିଖ 21/11/1892ରେ ମହାତ୍ମା କପିଳା ସଂହିତା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ରଣପୁର ଏକ୍ସଷ୍ଟେଟ୍ର 20 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ରାଜବଂଶର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାବସବ ରଣପୁର ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1727ରେ ରଣପୁରରେ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବ ଓ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାବାସବ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଚକାଶିଳାକୁ ରଣପୁରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବ ଓ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ରଣପୁର ରାଜବଂଶାବଳୀ ପୋଥି 3ୟ ଓ 4ର୍ଥ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାବାସବ ଚକାଶିଳାକୁ ନେଇ ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ବତ୍ସ, ରଣାସୁର ନିହତ ହେବା ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ଓ ତୁମର ବଂଶଧର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କର। ପର୍ବତର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନା କରି ବସବାସ କର। ବିଶ୍ୱାବାସବ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଚକାଶିଳାକୁ ମଣିନାଗ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କଲେ। ଏହି ଚକାଶିଳା ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଶିଳା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର। ଏହା ଅଦ୍ୟାପି ଉପର ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ଚକାଶିଳା ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ ରତ୍ନ। ରଣପୁର ରାଜବଂଶାବଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ଅଶ୍ୱ ଓ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ପାଇଥିଲେ। ରଣପୁର ରାଜବଂଶାବଳୀର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାହଲ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଙ୍କ ଦଲିଲରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 53 ଜଣ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସବ,
जे कि 35 वर्ष शासन करिथवा बेले विक्रम सिंह 21 वर्ष, अनंत सिंह 35 वर्ष, गोपाल सिंह 20 वर्ष, गोविंद सिंह 30 वर्ष, वासुदेव सिंह 55 वर्ष, नरहरि सिंह 17 वर्ष, गौरांग सिंह 45 वर्ष, गोपबंधु सिंह 37 वर्ष, गौरहरि सिंह 36 वर्ष, विष्णु सिंह 22 वर्ष, रामचंद्र सिंह 50 वर्ष, कृष्णचंद्र सिंह 47 वर्ष, दामोदर सिंह 40 वर्ष, चंद्रशेखर सिंह 37 वर्ष, सुरपति सिंह 41 वर्ष, धरणीधर सिंह 35 वर्ष, सारंगधर सिंह 15 वर्ष, श्रीधर सिंह 32 वर्ष, दामोदर सिंह 50 वर्ष, जनार्दन सिंह 13 वर्ष, गदाधर सिंह 34 वर्ष, गौतम सिंह 56 वर्ष, लक्ष्मण सिंह 11 वर्ष, गोविंद सिंह 37 वर्ष, परशुराम सिंह 41 वर्ष, ईश्वर सिंह 25 वर्ष, भरत सिंह 21 वर्ष, गोपीनाथ सिंह 40 वर्ष, चंद्रशेखर सिंह 32 वर्ष, गंगाधर सिंह 27 वर्ष, आदिकंद सिंह 18 वर्ष, कामंदल सिंह 28 वर्ष, बासव सिंह 44 वर्ष, नटवर सिंह 22 वर्ष, सनक सिंह 16 वर्ष, आदिकंद सिंह 32 वर्ष। आदिकंद सिंह ए राज्यर 37तम राजा थिले। 38तम राजा थिले धनुर्जय सिंह जे कि 30 वर्ष शासन करथिले। नरहरि सिंह 21 वर्ष, शिव सिंह 40 वर्ष, अनाथ सिंह 31 वर्ष, बनमाली सिंह 33 वर्ष, नरोत्तम सिंह 30 वर्ष, मोहन सिंह 35 वर्ष, सुदर्शन सिंह 30 वर्ष, क्षेत्रवर सिंह 25 वर्ष, चतुर्भुज सिंह 33 वर्ष, घनश्याम सिंह 37 वर्ष, अच्युत सिंह 52 वर्ष, मुरारी सिंह 40 वर्ष, मकरध्वज सिंह 42 वर्ष और अनंत सिंह 54 वर्ष शासन करथिले। राजा अनंत सिंह राजत्वर शेष बेलू कलिजुगर 117 वर्ष अतिक्रम कर सारी। सेतेबेले शिक्षार कौन व्यवस्था नथिला। प्रधान घटना मान वंशानुक्रमिक परंपरार मन रखा जाउथिला। कौन सी राजा परलोक गमन कले तांको पाई प्रतिमूर्ति निर्मित होउथिला। अद्याविध 13 जन राजांक प्रतिमूर्ति तल मणिनाग मंदिर रे संरक्षित होई रहिछि। यह व्यतीत अनेक प्रतिमूर्तिर विलय मध्य घटी सारिछि किंबा भग्न अवस्था रे राजश्मशान रे पड़ी रहिछि। आज तो समय हो जाइछि। आजिर अध्याय को एठी रखुछि। पुणी थरे आउ एक नूतन अध्याय देखा हेबा आउ किछि अणआलोचित इतिहास सहित। से पर्यंत